بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين فقههم الله في دينه فدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وبعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى تنو كالا بركلا وتمنكو في كسولي كالا شا محمد كان صلى الله عليه وسلم أما فلبا بلا جنفو نور تيفي كان إن شاء الله ها بسيدا abana boli fɛn dama de kan o dɔ ye jumɛn de ye sunkalo kɔfɛ shawal nafa jumɛn yɛrɛ de b'a la an bi baro bɛna bolo kan ni an karamɔgɔba Ustaz Kamara Ali ani Ustaz Kone Ibrahim. Assalamu alaikum Kamara Ali. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Kamara e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna ka bɔ shawal nafaw la? Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كبيرنا أمبادي كإنجليما ميني كفو شوالون نفادو يجمالي الحمد لله أمنا الدوفو على كبي سنة فما نفو ما تشيدنبا بالا سولا استلورو سندنا كابن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. رواه مسلم. حديثنا هناك أبو أيوب الأنصاري ما كفوا متشدمبا نمن كسباي أكوني مغمي منا سنغرو سندو wotemen kofe ka tile woro sundo kabini shawal kalo la abe komi ina fo otigi ye wati beke suna abaka kuma salman dola no yanga chidemba ka kuma kawye minni ni foto wote kelen ka fo ni mo mi ye tile woro sundo kabini shawal kalo la sungoro kelen kofe ibolo ako abe komi ina fo otigi ye sambere gelinde ke suna ambe masaba deri alaka sundoni noya ambere jeli. Amin. Alhamdulillah. Ustaz Kone Ibrahim, quelles sont les vertus du mois de Shawwal? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Mois de Shawwal, c'est le mois qui vient juste après le mois de Ramadan. C'est 6 jours de jeûne vivement conseillés. Jeûner 6 jours de Shawwal est une sunna mustahabba, mais qui est fortement conseillée. Cette période de jeûne qui suit celle du mois de Ramadan est généreusement récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui jeûne ces 6 jours tout en ayant jeûné entièrement le mois de Ramadan se verra attribuer une récompense équivalente à 1 an de jeûne entier. Dans un hadith rapporté par Thawban, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man sama Ramadana wa 6 min Shawwal faqad sama as-sana. Celui qui jeûne Ramadan et 6 jours de Shawwal a certes jeûné toute l'année. Ce jeûne possède un mérite immense et génère une grande récompense dans la mesure où celui qui le jeûne verra inscrit à son profit la récompense du jeûne d'une année entière. Encore dans un hadith rapporté par Abu Ayyub al-Ansari, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps. Et parmi les importants avantages du mois des 6 jours, figure la compensation des lacunes du jeûne obligatoire. En effet, le jeûneur ne peut pas s'échapper à la négligence et au péché qui pourrait avoir une incidence négative sur son jeûne. Et aussi bien au jour de la résurrection, on utilisera les actions surrogatoires pour combler aussi les
lacunes constatées dans les pratiques obligatoires. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Alhamdulillah, an ɲɛsin an karamɔgɔ Kamara Ali ma. Musa Kamara, est-ce que tile wɔɔrɔ sun bɛ donna Shawwal kalo la, est-ce que a diyagoyalen ne ko ka dun ka tugu ɲɔgɔn na walima a bɛ bɔ ɲɔgɔn na? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabe ka ɲininkali ma an b'a fɔ min ye Shawwal yɛrɛ tile wɔɔrɔ sun donni ye jakusa tɛ, nka kabe ka ɲininkali ma n'an b'a faamu mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲininkali in kɛ n'o de ye k'a fɔ tile wɔɔrɔ in sun donnen i bolo yala i kan ka tugu ɲɔgɔn na de ba tari i kan ka a kɛ tile kelen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ. Kuma in kɔrɔ ye mun de ye? A bɛ bɛn i ka tugu ubiyɛn a bɛ bɛn i ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. An bɛ se ka min fɔ ka bɛn o yɔrɔ ma o de ye k'a fɔ ni mɔgɔ min sera k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na alhamdulilahi o tigi ye ɲuman kɛ, nka n'i ma se ka a sun bɛɛ tugu ɲɔgɔn na ka bɛn Shawwal kalo yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ ka tile wɔɔrɔ bɛɛ tugu ɲɔgɔn na, hali n'a kɛra i ye tile 2 dɔn o kɔfɛ ka tila ka tile 2 dɔn o kɔ tuguni, o kɔfɛ i nana tile 1 dɔn ubiyɛn ka tile 1 wɛrɛ dɔn o kɔ tuguni, baasi t'a la. Laɲini kɔni ye min ye i y'i jija i ye se ka tile 6 in bɛɛ lajɛlen dɔn Shawwal yɛrɛ kalo kɔnɔna na sani kalo ye sa. Ala k'an bɛ sababu ma. Amin. Alhamdulillah. Ustaz Ibrahim, est-ce que les 6 Shawwal doivent être jeûnés successivement? Alhamdulillah, il est toutefois préférable de s'empresser de le faire selon les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, empressez-vous à la bienfaisance. Mais il n'y a pas de mal à ce que le jeûne soit accompli de manière continue ou de manière discontinue. La succession des jours n'est pas une condition de validité du jeûne. Peu importe quand les jeûnes réunis ou dispersés, il n'y a pas de problème quand les jeûnes dispersés ou réunis. Alhamdulillah, alsa an bɛ ni an karamɔgɔw ye an bɛna kuma ɲɛsin Ustaz Kamara Ali ma. Ustaz Kamara Ali, est-ce que ni Shawwal kalo nana ban k'a sɔrɔ mɔgɔ ma se ka ban a y'a tile 6 donna komi a yirala k'a fɔ cogo min na ko sun bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na ka taa, ni Shawwal nana ban k'a sɔrɔ mɔgɔ ma se ka ban i y'a tile 6 donna, est-ce que i bɛ se ka don kalo dɔ wɛrɛ la? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabe ka ɲininkali ma an bɛ min faamu an ka ciden ka kumakan kɔnɔna na o de ye k'a fɔ ni mɔgɔ min ye sunkalo bɛ sun dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ko ka tile 6 dɔn kabini Shawwal kalo kɔnɔna na, ko a bɛ komi i n'a fɔ o tigi ye waati bɛɛ kɛ sun na ou bien komi i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a bɛ fɔ cogo wɛrɛ la, a bɛ komi i n'a fɔ a tigi ye san bɛɛ lajɛlen kɛ sun na. Kuma in fɛn min bɛ faamu a kɔnɔna na o de ye i jija sani Shawwal kalo ye ba i ye tile 6 bɛɛ lajɛlen dɔn a kɔnɔna na. Ala k'an bɛ sababu ma. Ustaz Kone Ibrahim, si une personne rate 6 Shawwal, est-il possible de jeûner dans Zulqa'da? Alhamdulillah, comme je disais tantôt que jeûner 6 jours de Shawwal est une sunna désirable, c'est-à-dire une sunna mustahabba. Donc, ça doit être jeûné aussi dans un délai précis. Lorsque le moment passe, alors il n'est pas permis de le jeûner dans Zulqa'da et sans parler des divergences des ulama. Donc, il est préférable de les jeûner dans le mois du Shawwal. C'est ce qui est préférable et c'est ce qui est aussi normal. Lorsque le mois du Shawwal passe, alors il n'est pas normal de les jeûner dans le mois de Zulhijja. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala tanu kan karamɔgɔ fo ni tun ye ɲininkali damadama ye an bolo ka ɲɛsin an karamɔgɔw ma, ɲininkali minnu n'olu tɛ ni Shawwal tile 6 sun donni na an ko de karamɔgɔ ka jaabi ka yira k'a fɔ Shawwal tile 6 sun donni nafaba de b'a la, donc ni mɔgɔ min ka dun a bɛ komi ka san complet de sun don, donc an Allah subhanahu wa ta'ala dali an b'an jija mɔgɔ min bɛna dun Ala an k'olu cɛ ma. Karamɔgɔ fana y'a yira k'a fɔ ko ka Shawwal ka a tile 6 dun n'a k'i diya i bɛ se ka dun ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ, mais kalo de kana ban k'a sɔrɔ i ma dun. Ni mɔgɔ ma se ka ban donna Shawwal kalo kɔnɔna la
donc a yirala hadisaw la ka yira k'a fɔ ko non ko a tɛ se ka don kalo gɛrɛ la Ala subhanahu wa ta'ala dali ya rabbi ka an bato bɛɛ lajɛlen minɛ ya rabbi Ala m'o kɛla Ala subhanahu wa ta'ala dali ka sini kɛnɛya k'o d'an ma ya rabbi Ala m'o kɛla Ala subhanahu wa ta'ala dali TV Nuru yɛrɛ ka barika di a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi Ala m'o kɛla an lamɛnbagaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka barika don u la ya rabbi Ala m'o kɛla n'an sera nin yɔrɔ la an b'a fɔ assalamu alaikum. Ne bolo bɛ